आत्मा कौन खाए, से केउठारे रुहे, से कौन करे, आत्मा मरी जाए कि कौन मृत्यु परे मध्य आमर अस्तित्व रही थाए, कौन जीवन केवल एक यात्रा किंबा एहा बाहरे आहुरी किछि अछि। एही गभीर प्रसंग को नहीं भलगपर एक विशेष कहानी गरुड़ पुराण रे ए सबुर उल्लेख रही। भगवान विष्णु को मुख निसृत एही गभीर आत्मज्ञान को शुणिबाकू अनुरोध। बंधुगण, जेतेबेले केही एही दुनियारू विदाय निये आमे कहू जे तांको आत्मा शांति पाऊ, किंतु एही आत्मा शेषरे कौन? एहा केवल एक विश्वास किंबा एक अनादि सत्य। भगवान श्री नारायण कहती, जेतेबेले मनुष्य शरीर छाड़े लोकमाने ताकू भिन्न भिन्न नामरे डाकंती। किए भूत प्रेत कहे तो पुणी किए कहे जे आत्मा स्वर्ग को चलीगला, किंतु आत्मा प्रकृतरे कुआडे जाइथाए किंबा एहा केवल आमर कल्पना। एही शरीर तुमर नुहे ना तुमे एही शरीरर। एहा केवल पांच तत्वरे गठित अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी एवं आकाश। दिने एही शरीर एही तत्वगुड़िकरे लीन होइजिबो, किंतु आत्मा अमर। वेद, पुराण एवं गीता कहती जे आत्मा केबेहेले मरे नाही। एहा केवल गोटिए शरीररू अन्य शरीर को यात्रा करे, किंतु एही यात्रा किपरि हुए? आत्मा किपरि एक नुआ शरीर धारण करे? एवं सबुठारु बड़ प्रश्न हेउछि, कौन आत्मा निजर परवर्ती जीवन को निजे बाछे किंबा एसबु कौनसी अदृश्य शक्तिर हाथरे अछि? हिंदू धर्म अनुजाई मृत्यु परे आत्मा को तीनोटी मार्ग मध्यरु गोटिए को पठा जाए। अर्ची मार्ग जहाँ ब्रह्मलोक एवं देवलोक को नहीं जाए, धूम मार्ग जहाँ पितृलोकर यात्रा कराए, उत्पत्ति विनाश मार्ग जहाँ नरक को नहीं जाए। किंतु किए स्थिर करे जे आत्मा केउ मार्ग ग्रहण करिबो? कौन एहा आमर कर्म उपरे निर्भर करे? आत्मार एही रहस्यमय यात्रा केते सत? आसंतु एहाकू गभीरतार सहित बुझिबा। प्रिय बंधुगण, वेद, पुराण एवं गीता अनुसारी आत्मा अमर। आत्मा एक शरीर धारण करे एवं जन्म और मृत्यु मध्यरे एक नुआ जीवन उपभोग करे एवं शरीर पुराना होइगले शरीर को छाड़ी दिए। आत्मार एही जीवन चक्र सेतेबेल पर्यंत जारी रहे जेपर्यंत एहा मुक्त न होइछि किंबा मोक्ष प्राप्त करिनाही। प्रत्येक मनुष्य, पशु, पक्षी, जीवजंतु इत्यादि समस्ते आत्मा। निज विषय रे एहा बुझिबा जे मु शरीर नुहे बरन आत्मा। एहा ही आत्म साक्षात्कार मार्गरे प्रथम पाहाच। श्री नारायण गीतारे कहिछंती, आत्मा अमर जहाँ केवल शरीर को बदलाए। आत्मा को हत्या करा जाई पारिबो नाही। जेपरि जने मनुष्य पुराना वस्त्र को ओलाई नुआ वस्त्र पिंधे, सेहीपरि आत्मा मध्य किछि समय परे एक नुआ शरीर धारण करे। किंतु नुआ शरीर धारण करिबार अर्थ केवल मनुष्य शरीररू नुहे। आत्मा कौनसी भी प्रजाति रे जन्म नहीं पारे। श्री विष्णु गीतारे कहिछंती, आत्मा निजे एक नुआ शरीर बाछे नाही, बरन भाग्य ताकू कौनसी जीवर शरीर रे प्रवेश करिबाकू आदेश दिए। जदिओ आत्मार नुआ शरीर उपरे नियंत्रण न थाई पारे, किंतु जने व्यक्तिर मृत्यु परे केते दिनरे आत्मा अन्य एक शरीर ग्रहण करिबो। एहा हिंदू धर्मर अनेक वेद एवं पुराण रे वर्णित अछि। प्रिय बंधुगण, जने व्यक्तिर मृत्यु परे आत्मा साधारणतः तुरंत अन्य एक शरीर धारण करे, किंतु मानव जीवन रे करा जाइथिबा विभिन्न कर्मर आधार रे बेले बेले आत्मा को एक नुआ शरीर पाइबा पाई एक लंबा यात्रा करिबाकू पड़े। किछि आत्मा 3 दिन मध्यरे एक नुआ शरीर धारण करंती, सेथिपाई 3 दिन रे तृतीय करा जाए। किछि आत्मा 10 किंबा 13 दिन रे द्वितीय शरीर ग्रहण करंती, सेथिपाई दशम एवं त्रयोदश पालन करा जाए। सेही समय रे किछि लोक अछंती जहार मृत्यु जंत्रणादायक किंबा अकाल मृत्यु होइथाए किंबा जहार गभीर इच्छा अपूर्ण रही जाए। सेमानंकर आत्मा एक नुआ शरीर ग्रहण करिबाकू मना करे। एपरी परिस्थिति रे सेमानंकू एक नुआ शरीर पाइबा पाई 37 किंबा 40 दिन लागि पारे। सेथिपाई एक वर्ष परे वार्षिक श्राद्ध पालन करा जाए, जहा द्वारा जदि आत्मा भूत रूपरे भ्रमण करुथाए तेबे ताकू शांति मिली पारिबो एवं से पुणी जन्म चक्र प्रवेश करि पारिबो। आत्मा एक रहस्य। जेबेठारु मनुष्य एही पृथ्वी को आसीछि तार जिज्ञासा सेही मौलिक तत्व को जानिबारे रहिछि जहाकू आत्मा कुहाजाए। भगवान श्री विष्णु आत्मा को विस्तृत भावरे वर्णना करिछंती एवं कहिछंती जे प्रत्येक मनुष्यर शरीर रे मु आत्मा रूपरे वास करे।
आत्मा जीवन, आत्मा मौलिक सत्य, आत्मा ज्ञानी, आत्मा अनादि अमर। ना जल ताकू डुबाए, ना अग्नि ताकू जाली पारे, ना वायु ताकू सुखाई पारे, ना केही ताकू नष्ट करि पारिबे। अर्थात आत्मा प्रकृतरे अमर एवं अनादि। आपण कहिबे जे लोकमाने 50 रु 55 वर्ष बयसरे मरि जांती। आपण मध्य ठीक, किंतु एहा नुहे जे आत्मा सेही शरीर छाड़िबा परे तुरंत एक नुआ शरीर पाए। एहाकू 1000 वर्ष पर्यंत निजर समय चक्र पूरण करिबाकू पड़े, तापरे ही एहा एक नुआ शरीर पाए। जदि अदृश्य कारणरू शरीर छाड़िबाकू पड़े एवं जने व्यक्ति निज कर्मर फल पाए नाही, तेबे सेही आत्मा बारंबार जन्म नहीं सुख एवं दुख भोग करी 1000 वर्षर चक्र पूरण करे। जने व्यक्तिर जीवन खाद्य अभ्यास योग एवं ध्यान अनुजारी एहा स्थिर हुए जे आत्मा केते दिन शरीर रे रहिबो। शास्त्र एवं पुराण रे एपरी अनेक उदाहरण अछि जेउठारे योग एवं ध्यानर शक्ति उपरे मनुष्य आत्मार संपूर्ण जीवन अर्थात हजार हजार वर्ष पर्यंत पृथ्वीर सुख उपभोग करिछि। भगवान भास्कर, राम, पंचु पांडव एवं भगवान श्रीकृष्ण एपरी किछि उदाहरण अटंती जेउमाने दीर्घ समय पर्यंत पृथ्वीर सुख और दुख उपभोग करिथिले। सबु किछि उपभोग करी शरीर छाड़िबा परे वार्धक्य को पछरे पकाई सेमाने युवक रूपरे पुनर्जन्म नेइथिले। पुराण रे आत्मार 3टी रूप अछि। मोक्षात्मा बोली कुहा जाए। 84 लाख जाति रे बास करे आत्मा। मृत्यु परे सेमाने अदृश्य भूत प्रेत रूपकू जाती। आत्मार प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीवनर रूपकू जोनि कुहा जाए। मोट 84 लाख जोनि विचार करा जाए जेउथिरे कीट, पक्षी, पशु, वृक्ष एवं मनुष्य इत्यादि समस्ते अंतर्भुक्त। हिंदू धर्मर विश्वास अनुसारी आत्मा 84 लाख जोनि भ्रमण करिबा परे ही मानव जन्म पाए। एही जोनिगुड़िकर वर्गीकरण निम्नलिखित अटे। वृक्ष एवं उद्भिद 30 लाख कीट एवं प्रजापति 27 लाख पक्षी। समस्त बाह्य शक्ति अंतर्मुखी हुअंती एवं आत्मा स्थूल शरीररू बाहरी आसे। मुख, नाक, आखि, कान, जीवन एवं मल त्याग एगुड़िक आत्मा को शरीररू बाहरी आसिबार मुख्य मार्ग। दुष्ट प्रवृत्तिर लोकंकर आत्मा प्रायतः मल त्याग मार्ग देई बाहरी आसुथिबार देखा जाए। जेतेबेले कि जोगी एवं सद्गुण व्यक्ति माने निजर जीवन ब्रह्मरंध्र मुंडर मध्य भागरू त्याग करती। मृत व्यक्तिर आत्मा स्थूल शरीररू अलगा हुए एवं सूक्ष्म शरीर रे प्रवेश करे। एही सूक्ष्म शरीर मध्य स्थूल शरीरर समान आकृतिर किंतु दृश्यमान नुहे। केवल मृत व्यक्ति ही एही शरीर को अनुभव करती। केवल किछि आत्मा एही सूक्ष्म शरीर को देखि पारती। एही समय रे मृत आत्मा बहुत आश्चर्य हुए जे मोर शरीर सेठारे पड़िछि एवं मु वर्तमान वायुरे उड़ी पारुछि। से निजर मृत शरीर चारिपाखरे घूरी बुले। से निजर प्रियजन मानंकु देखे, सेमानंकु किछि कहिबाकु चाहे किंतु केही ताकु सुनंती नाही। मृत आत्मा निजकु मृत बोली विचार करे नाही। से निजर अंग को हलाइबा एवं गति कराइबा, हाथ एवं गोड़ हलाइबा को चेष्टा करे किंतु से मृत बोली अनुभव करे नाही। से भावे जे हुए तो यह एक स्वप्न। जेतेबेले से बारंबार निजर पुराना शरीर को देखे, यदि शरीर को पोती दिया जाए, आत्मा शरीररू आसक्ति छाड़िबा को असमर्थ हुए एवं अनेक दिन धरी सेही स्थान चारिपाखरे भ्रमण करे। सेही मृत व्यक्ति मानकर आत्मा जहार आसक्ति बहुत गभीर, सेमाने शमशान रे बहुत दिन पर्यंत भ्रमण करती। शरीरर स्नेह सेमानंकु बारंबार टाणी थाए एवं सेमाने निजकु नियंत्रण करिबारे असमर्थ होई एहार चारिपाखरे कांदु थांती। अनेक अछंती जेउमाने शरीर अपेक्षा निजर प्रियजनंक प्रति अधिक आसक्त थांती। सेमाने शमशान स्थान रे निजर प्रियजनंक निकटरे रहिबाकु चेष्टा करती। पुराण अनुसारी जेतेबेले जने मनुष्य मरे एवं आत्मा शरीर छाड़ी यात्रा आरंभ करे, एहा कौन करे? तेबे एही समय रे ताकु 3 प्रकारर मार्ग मध्यरु गोटिएरे चालिबाकु दिया जाए। एही आत्मा केउ मार्ग ग्रहण करिबो, एहा केवल तार कर्म उपरे निर्भर करे। एही 3टी मार्ग हेउछि अर्ची मार्ग, धूम मार्ग एवं उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक एवं देवलोककु यात्रा पाई। धूम मार्ग पितृलोक आडकु नहीं जाए एवं उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक आडकु।
तेबे जेउ आत्मा एही समस्त मार्ग देई जाआंती सेमानंकु किछि समय पाई भिन्न भिन्न जगतरे रहिबा परे पूर्ण मृत्यु जगतकु आसिबाकु पड़े। अधिकांश आत्मांकु एठारे जन्म नेबाकु पड़े एवं मरिबाकु पड़े एवं पुनर्जन्म नेबाकु पड़े। यजुर्वेदरे कुहाजाइछि जे जेउमाने शरीर छाड़िबा परे तपस्या एवं ध्यानर अभ्यास करिसंती सेमाने ब्रह्मलोककु जाआंती अर्थात सेमाने ब्रह्मरे लीन हुअंती। किछि सद्गुण भक्त स्वर्गकु जाआंती एवं देवता हुअंती। किछि दानव प्रवृत्तिर लोक अनादि काल पाई भूत जोनिरे भ्रमण करंती एवं किछि पृथिवीरे पुणी जन्म नियंती। एहा मध्य आवश्यक नुहे जे जेउमाने जन्म हुअंती सेमाने केवल मानव रूपरे ही जन्म नियंती। एहा पूर्वरु समस्त आत्मा पितृलोकरे बास करंती जेउठारे सेमानंकर विचार करा जाए। साधारण लोकंको पाई एही धारणा कार्य करे जे सेमाने केउ प्रकारर भावना एवं विश्वास सहित मृत्युवरण कले। जेपरि जदि काहार मनरे एही गभीर धारणा थाए जे मृत्यु परे जमदूत आसिबे तेबे से प्रकृतरे जमदूतंकु देखिबा आरंभ करंती। जेतेबेले कि जेउमाने विश्वास करंती जे मृत्यु परे आत्मा एक गभीर निद्रारे जाए सेमाने प्रकृतरे सेही अनुभव करंती। शास्त्र अनुजाई आम शरीर रे 7 प्रकारर चक्र अछि। एही 7टी चक्र आमर 7 प्रकारर शरीर सहित संयुक्त जेउथिरु 3टी मुख्य। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर। एहा लाल रक्तरे दागयुक्त जेउथिरे लाल रंगर प्राधान्य रहिछि। सूक्ष्म शरीर सूर्यर हळदिया आलोक भଳି। कारण शरीर नील रंग द्वारा वर्णित। किछि ज्ञानी लोक विश्वास करंती जे नील रंग हेउछि आज्ञा चक्र एवं आत्मार रंग। नील रंगर आलोक आत्मार अस्तित्व को सूचित करे जेतेबेले कि हळदिया रंगर आभा आत्मार उपस्थिति को सूचित करे। आचार्य श्री रामंको अनुजाई पाश्चात्य जोगी माने विश्वास करंती जे जीवर सूक्ष्म शरीर रे एक बाइगणी आभा थाए जेतेबेले कि भारतीय जोगी माने एहाकु शुभ ज्योति अर्थात धड़ा आलोकर रूप बोली विश्वास करंती। आत्मा पाई केउ दिन गुरुत्वपूर्ण। भाद्रपदर पूर्णिमा एवं आश्विन मासर कृष्ण पक्षर प्रतिपदा ठारू अमावास्या पर्यंत समय को पितृपक्ष कहा जाए। एही समय रे मृत पितृपुरुषंकर श्राद्ध करा जाए। पितृपुरुषंक तिथिरे श्राद्ध करा जाए। सर्व पितृ अमावास्या दिन सेही समस्त पितृपुरुषंक श्राद्ध करा जाए जहार तिथि जना नाही। इच्छा अनुजाई जन्म एवं मृत्यु संभव कि निज इच्छारे शरीर त्याग करिबा सहज किंतु इच्छारे शरीर ग्रहण करिबा कष्टकर। तथापि जेउ व्यक्ति इच्छारे शरीर छाड़िबाकु शिखे से दुनिया रे इच्छा अनुजाई जन्म मध्य नहीं पारिबो। महाभारत रे इच्छा मृत्यु शब्दर प्रथम उल्लेख अछि जहार अर्थ हेउछि निज इच्छारे मृत्यु प्राप्त करिबा। शर सज्जारे सोइथिबा भीष्म पितामह निज इच्छारे मृत्यु को आह्वान करिथिले। शास्त्र अनुजाई आत्मा निजर इच्छा भावना एवं कर्मर अधीन होई जन्म नहीं थाए। एही भावना गुड़िक तार जीवन रे करा जाइथिबा कर्म एवं अनुभवर बीज रूप रे मृत्यु सहित जाई थाए एवं तदनुसारे परवर्ती जन्म प्राप्त हुए। एहाकु एक गाणितिक समीकरण भावरे बुझा जाई पारे। सरल किंतु अत्यंत गभीर। अधिकांश लोक प्रकृतिर नियम अनुजाई जन्म नियंती किंतु किछि जोगी किंबा आत्म साक्षात्कारी लोक मध्य अछंती जेउमाने निजर परवर्ती जन्म स्थान बाछंती। आत्मार सबुठारु प्रामाणिक वर्णना भगवद गीतारे मिली थाए। एथिरे कुहा जाइछि जे आत्मा अमर। एहा अस्त्रे जळे नाही ना अग्निरे ना पवन ताकु सुखाई पारे ना केही ताकु काटी पारिबे। आत्मार प्राकृतिक गुण हेउछि विस्तार करिबा एवं शेषरे भगवानंक ठारे लीन हेबा। जेपर्यंत आत्मा भगवानंकर सेही मूल बिंदुरे पहुंची नाही एहा शरीर को बदलाउ थाए। साधारणतः आत्मा को देखिबा संभव नुहे। एथिपाई भगवानंक कृपा एवं एक सूक्ष्म दृष्टि आवश्यक। आत्मा वायु तत्व भली। जेतेबेले आत्मा अनुभव हुए बेले बेले एक विशेष सुगंध किंबा गंध मध्य अनुभव हुए। आत्मा ना भल ना खराप। सेमानंक सहित थिबा परंपरा गुड़िक केवल सेमानंकु मार्गदर्शन करे। किछि तांत्रिक निश्चित भावरे खराब परंपरा रे पीड़ित आत्मा को अपव्यवहार करंती किंतु ताहा मध्य अज्ञानता किंबा लोभर उत्पादन। तंत्र मंत्र भली जिनिष केवल एक भ्रम। सत्य गोटिए एवं ताहा हेउछि भगवानंक प्रति भक्ति।
तेणु आमे शिव एवं श्रीकृष्णଙ୍କ शरणକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ଭଜନ କରିବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ନିଜର କର୍ମକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ସୱାସ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଥର ଭ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଥକିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ନିଜର ଯାତ୍ରାର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ମୋକ୍ଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଏହି ସଂସାରର ବନ୍ଧନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହେବା। ଏହା ଆତ୍ମାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଦୁଃଖ ଭୋଗେ ନାହିଁ, ନା ଇଚ୍ଛା ନା ଦୁଃଖର ଭାବନା। ମୋକ୍ଷ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ବେଦ ଅନୁଯାୟୀ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ନିଜର ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଚିହ୍ନିପାରି ନାହିଁ, ଏହା ମାୟାର ଭ୍ରମରେ ପଶି ରହିଥାଏ। ମାୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ସଂସାର, ଏହାର ସମ୍ପର୍କ, ଇଚ୍ଛା, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଆତ୍ମାକୁ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ କୁହାଯାଏ ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ମାତୃଗର୍ଭରେ ଶୋଇବା। ଏହି ମହା ଦୁଃଖର ସଂସାରରେ ମୁଁ କିପରି ମୁକ୍ତ ହେବି? ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 4ଟି ମାର୍ଗ। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମ ସତ୍ତାର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। 2. ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ। 3. ଫଳ ଆଶା ନ କରି ସତ୍କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମଯୋଗ। 4. ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ୱୟଂ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରି ରାଜଯୋଗ। ଏହି 4ଟି ମାର୍ଗର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଆତ୍ମାକୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଭବ କରାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ସେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ସେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇ ନିଜର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ୱୟଂ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷର ଦ୍ୱାର। ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ନ ଜାୟତେ ମ୍ରିୟତେ ବା କଦାଚି, ନାୟଂ ଭୂତ୍ୱା ଭବିତା ବା ନ ଭୂୟଃ, ଅଜୋ ନିତ୍ୟଃ ଶାଶ୍ୱତ ପୁରାଣ, ନ ହନ୍ୟତେ ହନ୍ୟମାନେ ଶରୀରେ। ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆତ୍ମା କେବେହେଲେ ଜନ୍ମ ନିଏ ନାହିଁ, ନା ମରେ। ଏହା ଅନାଦି, ଅବିନାଶୀ। କେବଳ ଶରୀର ମରେ, ଆତ୍ମା ନୁହେଁ। ଯିଏ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ବୁଝେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ସେ ମୋକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ମୋକ୍ଷର ଅବସ୍ଥା କିପରି? ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ, ସେତେବେଳେ ଏହା କର୍ମର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏହା ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରୁ ବାହାରି ଆସେ। ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏହା କେବଳ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଲୀନ ହୁଏ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହୋଇଯାଏ, ଠିକ୍ ଯେପରି ସମୁଦ୍ରରେ ଏକ ବୁନ୍ଦା ମିଶିଯାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ଏପରି ଏକ ବିଷୟ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଜୀବନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ତଥାପି ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅବହେଳିତ ଏବଂ ଭୟାନକ ବିଷୟ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଶେଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରାର ଏକ ସଂକ୍ରମଣ କାଳ, ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଏକ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଭୂତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ଏହି ଭାଗରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ଚେତନା କ'ଣ ଏବଂ ଏହି ଚେତନା କିପରି ଆତ୍ମାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ମୃତ୍ୟୁର ସମୟର ଚେତନା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରାଣୀ ମରେ, ସେହି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଚେତନା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମଗ୍ନ ଥାଏ, ତାହା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମର ଦିଗ ସ୍ଥିର କରେ। ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ଜନ୍ ଜମ୍ ୱାପି ସ୍ମରନ୍ ଭାବଂ ତ୍ୟଜତ୍ୟନ୍ତେ କଳେବରମ୍, ତନ୍ ତମେବୈତି କୌନ୍ତେୟ ସଦା ତଦ୍ଭାବ ଭାବିତଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଭାବନା ସହିତ ଜୀବ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରେ, ସେହି ଭାବନାକୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଭକ୍ତିରେ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ଲୀନ ଥାଏ, ତେବେ ଆତ୍ମା ଉଚ୍ଚ ଲୋକକୁ ଯାଏ କିମ୍ବା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନ ଲାଳସା, କ୍ରୋଧ, ମୋହ, ଭୟରେ ଭରି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆତ୍ମା ସେହି ଶକ୍ତିରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ନିମ୍ନ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଚେତନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଉପାୟ ମୃତ୍ୟୁର ଚେତନା ସୁଯୋଗରେ ଗଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ସାରା ଜୀବନର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସାରା ଜୀବନ ନିଜ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ, ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ, ସତ କହିବାକୁ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଶିଖେ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଶାନ୍ତ, କୋମଳ ଏବଂ ସଚେତନ ହୁଏ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଭାବରେ ଦେଖେ। ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ, ଧ୍ୟାନ, ଭକ୍ତି, ଜପ ଏବଂ ସେବା, ଏହି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସାଧୁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ମହାସମାଧି କୁହାଯାଏ।
କାରଣ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନତା ସହିତ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ପୁନର୍ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ, ପୁନର୍ଜନ୍ମର ନୀତି ଭାରତର ଆତ୍ମ ଜ୍ଞାନର ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଏକ ଶରୀରରୁ ଅନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଜନ୍ମ ନିଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଦିଗ ତାର କର୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି କାରଣ ଯେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେପରି ବୁଣିବ ସେପରି ଅମଳ କରିବ, ଯେପରି ଚେତନା ରଖିବ ସେହି ଗତି ପାଇବ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଏକ, କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଜନ୍ମ, ସାଧାରଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଏକ ମାର୍ଗ ଯାହା ନିଜର ପୂର୍ବ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ। ଦୁଇ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଜନ୍ମ, ସେହି ସିଦ୍ଧ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମାର୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ହିଁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଯେପରି ସାଧୁ, ଅବତାର ଏବଂ ମହାମାନବମାନେ। କେଉଁ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେବ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦେବ ଯୋନି କିମ୍ବା ମୋକ୍ଷ। ଯଦି ମୋହ ଥାଏ ତେବେ ପୁଣି ମାନବ ଯୋନି। ଯଦି ଲାଳସା କିମ୍ବା କ୍ରୋଧ ଥାଏ, ତେବେ ପଶୁ, କୀଟ କିମ୍ବା ନିମ୍ନ ଯୋନି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ। ଯମ, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଏବଂ କାଳଚକ୍ର ଏହାକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରନ୍ତି। କୌଣସି ସାଂସାରିକ ଶକ୍ତି ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ନିଜର କର୍ମ ଏବଂ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁନିଆକୁ ଗତି କରେ। କାଳଚକ୍ର, ଏହା କେବଳ ସମୟର ଗତି ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ। ଏହା ଏକ ଚକ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆତ୍ମା, ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ, ନିରନ୍ତର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାର କେବେହେଲେ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭ୍ରମ, କାରଣ ଆତ୍ମା କାଳାତୀତ। ଏହା ଏହି ତିନୋଟିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଶରୀରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ସମୟର ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ଯାତ୍ରା କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଏକ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ିଥାଏ, ଏହା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ଏକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ଯାତ୍ରା ସ୍ଥୂଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ତାପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ କାରଣ ଶରୀର ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆତ୍ମାକୁ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ଯାତ୍ରା ଆତ୍ମାର କର୍ମର ଆଧାରରେ ସ୍ଥିର ହୁଏ। ଯଦି କର୍ମ ମହତ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଆତ୍ମା ଉଚ୍ଚ ଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କରେ, ଯେପରିକି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ, ମହର ଲୋକ, ଜନଲୋକ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ। ଯଦି କର୍ମ ଖରାପ ହୁଏ, ତେବେ ଆତ୍ମାକୁ ନର୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଶୁଦ୍ଧ ନ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଶୁଦ୍ଧିକରଣର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେପରି ଅଗ୍ନିରେ ସୁନାକୁ ଗରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅପରିଷ୍କାରତା ଦୂର ହୁଏ। କ'ଣ ଆତ୍ମା ବିଶ୍ରାମ କରେ? ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ ଆତ୍ମା ବିଶ୍ରାମ ପାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଆତ୍ମା କେବଳ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲେ ବିଶ୍ରାମ ପାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଚିହ୍ନିତ କରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁନ୍ ଏବଂ ମୋରର ସୀମାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୁଏ, ନଚେତ୍ ଏହା ନିରନ୍ତର ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର। ଆତ୍ମା ଜାଣେ। ସେ ଜାଣେ ସେ କିଏ ଥିଲା, କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଶିବ ଏବଂ କାଳ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ସମ୍ପର୍କ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କାଳର କାଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ମହାକାଳ। କାରଣ ଶିବ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନରୁ ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ କାଳକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସେ, ସେ ସମୟର ଚକ୍ରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏପରି ଆତ୍ମା ତାପରେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ଯାତ୍ରାରେ ଭ୍ରମଣ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଅସୀମ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୁଏ। କାଳଚକ୍ର କେବଳ ସମୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ଆତ୍ମାର ପରୀକ୍ଷା। ଏହା ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା, କର୍ମ ଏବଂ ଚେତନା। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ଏହି ଚକ୍ରକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ଏହା ଭ୍ରମଣ କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣେ, ନ ଜାୟତେ ମ୍ରିୟତେ ବା କଦାଚି, ନାୟଂ ଭୂତ୍ୱା ଭବିତା ବା ନ ଭୂୟଃ, ମୁଁ ଅମର, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ସତ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣେ ଯେ ସେ କେବଳ ମାଂସ, ହାଡ଼ ଏବଂ ରକ୍ତର ଏକ କଣ୍ଢେଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଚେତନା ଶକ୍ତି, ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହା ଆତ୍ମ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ମୁଁ କିଏ? ଆତ୍ମାର ଚିହ୍ନଟର ଆରମ୍ଭ। ପିଲାଦିନରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଆମର ନାମ, ରୂପ, ଜାତି, ଧର୍ମ, ସ୍ଥାନ, ଭାଷା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଚିହ୍ନିତ କରୁ। ଜଳ ଭିଜାଇପାରେ। ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ନା ଜନ୍ମ ହୁଏ ନା ମରେ,
आत्मा एवं मन बुद्धि अहंकार मध्य पार्थक्य प्रायतः लोक माने आत्मा को मन बोली भावती किंतु यह एक भ्रम। मन पसंद करे, बुद्धि निष्पत्ति निये, अहंकार मुन एवं मोर भावना आने एवं आत्मा केवल एक साक्षी ना करे ना कराए, यह केवल दर्शक। जेपरी सूर्य केवल आलोक दिए जाळे नाही, सेहीपरि आत्मा केवल चेतना प्रदान करे। अन्य समस्त कार्य मन एवं शरीर द्वारा करा जाए। मन आत्मा अनुभव किपरि हुए, यह बौद्धिक ज्ञानरु नुहे बरं अनुभवरु बुझा जाए। एही अनुभव पाई किछि माध्यम अछि। एक ध्यान। प्रतिदिन ध्यान करुथिबा बेले एही भावना को जागृत करंतु जे मूल शरीर नुहे बरं आत्मा। 2 स्व अध्ययन शास्त्रीय अध्ययन। भगवद गीता उपनिषद जोग वासिष्ठ भली शास्त्र आत्मार रहस्य वर्णना करती। 3 सत्संग एवं गुरुंको कृपा। एही ज्ञान एक प्रकृत गुरुंको सांगरे सहज होई जाए। 4 संवेदनशीलता। प्रतिदिनर अनुभूति रे एही सचेतनता रखंतु, जहा दृश्यमान हेउछि ताहा बदली जीवो, किंतु जिए देखुछि से अनादि। ताहा मु। आत्मार स्वरूप कौन? शास्त्र कुहे से समस्त प्राणी को मध्यरे लुक्कायित सर्वव्यापक समस्त प्राणी को अंतरात्मा। सेही एका आत्मा समस्त प्राणी को ठारे बास करे, जेपरि समान आकाश समस्त पात्र रे रहिछि। आत्मार कौनसी रूप नाही, किंतु एहा चेतन। एहार कौनसी रंग नाही, किंतु एहा आलोक। एहा स्थान एवं समयर ऊर्ध्वरे, किंतु प्रत्येक कणिकारे रहिछि। जेतेबेले आत्मज्ञान आसे भय दूर हुए। मृत्युर भय रुहे नाही, कारण मृत्यु केवल पोशाक बदलाइबा भली। अन्यमानंक प्रति घृणा दूर हुए। जेतेबेले समस्तंक ठारे समान आत्मा देखा जाए, प्रेम एवं करुणा स्वाभाविक होई जाए। कर्मरे सहजता आसे, कर्ता भावना शेष हुए। मनुष्य केवल एक माध्यम होई जाए। मुक्तिर द्वार खोले। जेतेबेले आत्मा अनुभव करे जे से मुक्त, सेतेबेले से जन्म और मृत्युर चक्ररु मुक्त होई पारिबो। मु शरीर नुहे मुन आत्मा। एही वाक्य केवल एक चिंता नुहे बरं मुक्तिर एक बीज। जी एही सत्य को जाने तार जीवन बदली जाए। तार दृष्टि रे ना केही अपरिचित थाए ना शत्रु। से जाने अहम ब्रह्मास्मि, मुन ब्रह्म। आत्मा एवं भगवानों सहित मिलनर अंतिम यात्रा मानव जीवनर चरम एवं सर्वोच्च उद्देश्य कौन? ना कौनसी भोग, ना कौनसी संपत्ति, ना कौनसी नाम किंबा जस, बरं आत्मार भगवानों सहित मिलनहीन जीवनर अंतिम यात्रा। जेतेबेले आत्मा निजर उत्स को फेरी जाए, सेतेबेले यह मुक्ति पूर्णता एवं अनादि शांति लाभ करे। भगवान किए? भगवान हेउछंती सेही असीम अपरिमेय चेतना जहा एही समग्र ब्रह्मांड रे परिव्याप्त। से जन्म और मृत्युर ऊर्ध्वरे। से ना आसंती ना कुआडे जाती। से अनादि अपरिवर्तनीय एवं अविभाज्य। उपनिषदरे कुहा जाइछि, सत्यं ज्ञानम अनंतं ब्रह्म। कर्म भगवान, सत्य ज्ञान एवं असीम। आत्मा कौन? आत्मा भगवानों शक्तिर एक अंश। जेपरी समुद्रर एक तरंग समुद्ररु भिन्न नुहे, सेहीपरि आत्मा भगवानों ठारु भिन्न नुहे। श्रीमद् भगवद गीतारे भगवान कृष्ण कुहंती, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति। एही आत्मा मोर अनादि अंश। मिलन काहिंकी एवं किपरि हुए? जेतेबेले आत्मा अनादि कालरु शरीर इच्छा एवं कर्मर चक्र जड़ित हुए, सेतेबेले यह भगवानों ठारु अलगा होई जाए। किंतु जेपरी जलर प्रत्येक बुंदा महासागर सहित मिसिबाकु उत्सुक थाए, सेहीपरि आत्मा मध्य निजर मूल स्वरूप सहित मिसिबाकु उत्सुक थाए। भगवानों निकटरे पहुंचीबा पाई 3टी मार्ग वर्णना करा जाइछि। ज्ञान जोग अद्वैत ज्ञान माध्यमरे आत्मा एवं दिव्य शक्तिर मिलन। भक्ति जोग प्रेम एवं आत्मसमर्पण माध्यमरे भगवानों अनुभव। कर्म जोग निस्वार्थपर कार्य करुथिबा बेले आत्मार शुद्धता एवं भगवानों ठारे लीन हेबा। मिलनर अनुभव किपरि? जेतेबेले आत्मा भगवानों को भेटे, द्वैतता दूर हुए। दुख शोक लाभ एवं क्षति मध्यरे पार्थक्य शेष हुए। जने व्यक्ति मुन एवं मोरर ऊर्ध्व को उठे। असीम प्रेम एवं शांतिर अनुभव हुए। मनुष्य पूर्ण हुए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
कबीर दास कहती जेतेबेले मु थिली हरि नथिले वर्तमान हरि अछंती मु नाही। जेतेबेले मु दीप देखिली समस्त अंधकार दूर होई गला। एही मु अर्थात अहंकार जेतेबेले दूर हुए सेतेबेले हरि अर्थात भगवान देखा जाती। जन्म परे कौन हुए? जेतेबेले आत्मा परम सत्ता सहित लीन हुए यह पुनर्जन्म निये नाही। से एही संसारर चक्ररु मुक्त हुए यह मोक्ष। सेही अवस्था को शास्त्र रे सायुज्य मोक्ष किंबा ब्रह्मलीन अवस्था कहुए। जन जन वापी स्मरण भाव त्यजत्यंते कलेवरम तम तमेवैति कौंतेय सदा तद्भाव भावित। जो भावना सहित आत्मा शरीर छाड़े सेही रूपरे गति प्राप्त करे। जे परम सत्तार भावनार रही शरीर छाड़े से सेथिरे लीन हुए। आत्मार यात्रा असीम। शरीर आसे एवं जाए, भावना बदले, कर्म रंग बदलाए, किंतु आत्मा भ्रमण करुथाए जेपर्यंत यह निजर मूल स्थान भगवानक ठारे लीन न होइछि। एही मिलन ही प्रकृत सुख, एही मिलन ही जीवनर पूर्णता। आत्म साक्षात्कार जो मुहूर्त रे सबु किछि बदली जाए। मानव जीवन रे एक मुहूर्त आसे जेतेबेले समस्त धारणा भांगी जाए, मन नीरव होई जाए, चिंताधारा बंद होई जाए एवं एक आभ्यंतरीण आलोक देखा जाए। सेही मुहूर्त को आत्म साक्षात्कार कहुए। यह एक बाह्य घटना नुहे बरन आत्मार निजस्व उपस्थिति को अनुभव करिबार एक विरल सुजोग। जेतेबेले मुंकिएर उत्तर मूल ब्रह्मरे परिवर्तन हुए। आत्म साक्षात्कार कौन? आत्म साक्षात्कार अर्थ हेउछि निजकु जानिबा। यह जानिबा जे मु शरीर नुहे, मु मन नुहे, मु चिंता नुहे, मु केवल चेतना। यह हेउछि सेही स्थान जेतेबेले मन संपूर्ण शांत होई जाए एवं आत्मा निजर प्रकृत रूपरे प्रकाशित हुए। एहार तीनोटी पर्याय विचार करा जाए। चिंताधारारु विरक्ति। जेतेबेले मन जाने जे संसारर कौनसी सुख स्थायी नुहे। ध्यान एवं अभ्यास। जेतेबेले जने व्यक्ति भीतर को ध्यान करिबा आरंभ करे। कृपार मुहूर्त। जेतेबेले गुरु भगवान किंबा आत्मार कृपारु एक दिव्य आलोक प्रकाशित हुए। सेही मुहूर्तटी किपरि देखा जाए? यह अनुभव हुए जेपरि समय अटकी जाइछि। मन केउठारे हजि जाए एवं केवल नीरवता रही जाए। शरीरर सचेतनता शेष हुए एवं केवल एक आलोकर अनुभव हुए। यह एक असीम आकाश भली अनुभव हुए। भीतरे खोली जाइथाई पारे। श्रीरामकृष्ण परमहंस कहती जो दिन आत्मा निजको देखे सेही दिन से निजे भगवान हो जाए। आत्म साक्षात्कार परे कौन परिवर्तन हुए? अहंकार शेष हुए। जीवन रे गभीरता एवं करुणा प्रकाशित हुए। मृत्युर भय शेष हुए। कर्म रुहे किंतु वर्तमान सेमाने व्यक्ति को बांधती नहीं। समाज रे रही मध्य जने व्यक्ति संसार ऊर्ध्व को जाए। श्री अरविंद कहती संसार को छाड़िबा नुहे बरन एहार भितरे भगवान को खोजिबा हेउछि आत्म साक्षात्कार। जदि आपण आत्म साक्षात्कार चाहती तेबे एहा ही मार्ग। नीरवता को आपणांतु। ध्यान को जीवनर एक अंश करंतु। प्रकृत गुरु किंबा आत्मार आह्वान शुणंतु। सत कहंतु। प्रेम करंतु। सरल हुअंतु। भक्ति विवेक एवं वैराग्यर विकास करंतु। मने रखंतु आत्म साक्षात्कार एक उपलब्धि नुहे, यह एक प्रत्यावर्तन। आपणकर प्रकृत स्वरूप को फेरिबार एक दिव्य मुहूर्त। मन एवं आत्मा समान शरीर रे विद्यमान थिबा दुईटी भिन्न स्वभावर उपादान। मन परिवर्तनशील चिंताधारा रे परिपूर्ण जेतेबेले कि आत्मा अनादि शुद्ध एवं शांत। एही दुईटी मध्यरे जीवनर सबुठारु बड़ संघर्ष मनर टाणिबा एवं आत्मार आह्वान। मन कौन? मन हेउछि इंद्रिय एवं चिंताधारार संचालक। यह संकल्प विकल्प रे परिपूर्ण तरंगर एक महासागर। मन सर्वदा अतीतरे किंबा भविष्यतरे थाए, यह पाई वर्तमान रे रहिबा कष्टकर। मन हेउछि सेही आवरण जहाँ आत्मा को लुचाई रखे, मोर रखे। जेपरी एक दीप धुआं द्वारा आवृत हुए सेहीपरि आत्मा इच्छा एवं संकल्प द्वारा आवृत हुए। आत्मा कौन? आत्मा निजे संपूर्ण शुद्ध शांत एवं अपरिवर्तनीय। आत्मा हेउछि एक साक्षी। यह देखे किंतु प्रतिक्रिया करे नाही, यह करे नाही किंतु जाने स्वयं उज्ज्वल। आत्मा केबे हेले अशांत नुहे। मन अशांत। संघर्ष काहिंकी?
मन सुख चाहे, आत्मा जोग चाहे, मन बाहर को दौड़े, आत्मा भीतर को डाके। मन संतोष चाहे, आत्मा मुक्ति चाहे। यही संघर्ष जारी रहे जेपर्यंत व्यक्ति निजर प्रकृत परिचय जाने नाही। गीतारे श्रीकृष्ण कहती मनुष्य निजर बंधु एवं शत्रु उभय। संतुलन किपरि हासिल करिबा? नीरवता अभ्यास करंतु। नीरवता मन को शांत करे एवं आत्मार स्वर शुना जाए। ध्यान एवं प्राणायाम करंतु। मन एवं निश्वासर संतुलन द्वारा चेतना जागृत हुए। ज्ञान जागृत करंतु। कौन करिबा एवं कौन न करिबा एही निष्पत्ति आत्मार निर्देशनारे नियाजिबा उचित। कर्म जोग आत्मा को विषय करिबा आवश्यक। जेपरि एक घोड़ा को बस करी रथरे संयुक्त करा जाए, सेहीपरि मन को बस करी एहाकु आत्मार रथरे संयुक्त करिबाकु पड़िबो। तेबे हिं जीवन विकर्षणरु आलोक आडकु गति करे। जोग ध्यान एवं आत्मार शक्तिर जागरण। जोग केवल शारीरिक आसन रे सीमित नुहे, एहा आत्मारु परम सत्ता पर्यंत एक यात्रा। ध्यान केवल आखि बंद करी बसिबा नुहे, बरं मनर तरंग को शांत करी आत्मार रूप देखिबा। जेतेबेले जोग एवं ध्यान उभय मिलित हुअंती, सेतेबेले आत्मार सुप्त शक्ति जागृत हुए, जाहाकु शास्त्र रे कुंडलिनी शक्ति मध्य कुहाजाए। आत्मा आडकु बढ़िबा द्वारा भगवद गीतारे श्रीकृष्ण कहती जोग कर्मसु कौशलम। सठिक कर्मरे कौशल रहिछि। ध्यान हेउछि आत्म साक्षात्कारर माध्यम। ध्यान हेउछि सेही प्रक्रिया जेउथिरे मन भीतर को जाए, इंद्रिय शांत हुए एवं आत्मार आलोक जागृत हेबाकु लागे। ध्यान रे कुह जेतेबेले एही शक्ति जोग प्राणायाम एवं ध्यान माध्यम रे जागृत हुए, एहा धीरे धीरे सहस्रार चक्र रे पहुंचे, समस्त चक्र को जागृत करे। जेउठारे आत्मा भगवान को भेटे, शक्ति किपरि जागृत करिबा? सत्य, जीवन, खाद्य, चिंता, व्यवहारर शुद्धता, नियमित ध्यान, घोर साधना। प्राणायाम निश्वास को नियंत्रण करी जीवन शक्तिर जागरण। मंत्र जप ओ सोहम शिवाय नमः, गुरु कृपा भली मंत्र सहित चेतनार उत्थान, गुरुंक दृष्टि द्वारा आत्मार शक्ति को प्रज्वलित करा जाय पारे। जेतेबेले आत्मार शक्ति जागृत हुए, व्यक्ति आभ्यंतरीण आनंदर अनुभव करे। भय, चिंता, आसक्ति, लोभ दूर हुए। शरीर रे दिव्य आलोक, शक्ति एवं शांति प्रकाशित हुए। जड़े व्यक्ति सहजरे भगवान को आड़कू गति करिबा आरंभ करे। कर्मर रहस्य एवं आत्मार स्वाधीनता एक गभीर सत्य को दर्शाए जे जीवनर प्रत्येक मुहूर्त प्रभावित करे। कर्म कौन? कर्मर अर्थ हेउछि करा जाइथिबा कार्य, किंतु प्रत्येक चिंता, प्रत्येक भावना एवं प्रत्येक इच्छा मध्य एक सूक्ष्म कर्म। भगवद गीतारे श्रीकृष्ण कहती न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणई। अर्थात कौनसी व्यक्ति क्षणक पाई मध्य कर्म बिना रही पारिब नाही। कर्म तीन प्रकारर। संचित कर्म जहाँ पूर्व जन्मरु संचय होइछि किंतु एपर्यंत फल देई नाही। प्रारब्ध कर्म जहाँ वर्तमान जीवन रे अनुभव हेबा आरंभ होइछि, जेपरिकी जन्म, परिवार, शरीर, रोग। क्रियमान कर्म जहाँ वर्तमान आमे करुछु एवं जहाँ आमर भविष्यत को रूप देव। कर्म ओ आत्मार संपर्क। आत्मा अजन्मा ओ अमर, किंतु जेतेबेले एहा शरीर ग्रहण करे सेतेबेले कर्मर बंधन स्वीकार करे। आत्मार स्वभाव हेउछि पूर्ण स्वाधीनता, किंतु अहंकार, लोभ एवं अज्ञानता ताकू बंधन रे पकाए। जेपरि सूर्य सर्वदा दीप्तिमान किंतु मेघ ताकू आच्छादन करिदिए, सेहीपरि आत्मा मध्य कर्मर आवरण रे ढांकी होई जाए। कौन आत्मा कर्मरु मुक्त होई पारिबो? हम जेतेबेले आत्मा निज स्वरूपर ज्ञान लाभ करे सेतेबेले से कर्मफलरु मुक्त हुए। ज्ञान द्वारा सेही अज्ञानता आत्मा द्वारा नष्ट होई जाए। सेमाने सूर्य सदृश ज्ञान प्रकाशयति तत्परम। गीतार ज्ञान सेही अग्नि जहाँ समस्त पाप को जाली दिए। मुक्तिर मार्ग। आत्मा किपरि मुक्त होई पारिबो? मन, वाक्य एवं कर्मर एक पवित्र जीवनरु। निष्काम कर्म फलर इच्छा न रखी करा जाइथिबा कर्म। सेवा ओ करुणा, दया, दानरु आत्मार उज्ज्वलता बाहरी थाए। ध्यान एवं आत्म चिंतन कर्मर मूल को देखिबा। ज्ञान जोग आत्मार स्वभाव को जानी कर्मर ऊर्ध्व को उठिबा। जेतेबेले आत्मा निज को केवल शरीर भावे विचार करे नाही सेतेबेले से मुक्त हुए।
ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ମର ଭିନ୍ନତା ବୁଝିପାରେ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ରୁହେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣେ ମୁଁ କର୍ମ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ, ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମା। ଶେଷରେ କର୍ମ ହେଉଛି ବନ୍ଧନ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ, ଯୋଗ ଏବଂ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ମୁକ୍ତି। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା କର୍ମ କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ବିଚାର କରେ, ସେ ସଂସାରର ଜାଲରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁନର୍ଜନ୍ମର ସଂକେତ ଓ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ଆତ୍ମାର ଅସୀମ ଯାତ୍ରାର ଏକ ଝଲକକୁ ଦର୍ଶାଏ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ କ'ଣ? ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶରୀରରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମାର ପ୍ରବେଶ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ, କେବଳ ତାର ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆତ୍ମା ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଶରୀର ଖୋଜେ। ଯେପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେ, ସେହିପରି ଆତ୍ମା ପୁରୁଣା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ। ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ଜନ୍ମରୁ ସଂଯୁକ୍ତ ବିଶେଷ ଚିହ୍ନ ବା ଆକୃତି, ଜନ୍ମଦାଗ। ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏହା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜନ୍ମରୁ ଦାଗ କିମ୍ବା ପୋଡ଼ିଯିବା ଭଳି ଚିହ୍ନ ଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଥାଏ। ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭୟ, ଯେପରିକି ପାଣିକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟ, ଉଚ୍ଚତାକୁ ଭୟ, ନିଆଁକୁ ଭୟ, ଏହା ପୂର୍ବ ଜୀବନର ଦୁର୍ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଜ୍ଞାନ, ହଠାତ୍ ପ୍ରତିଭା, ଶିକ୍ଷା ନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭାଷା ଜାଣିବା, ସଙ୍ଗୀତ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାନରେ ଦକ୍ଷତା, ଏସବୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସ୍ମୃତିର ଖଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ହଠାତ୍ ପରିଚିତ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜାଣିଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବା କିମ୍ବା ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଗଭୀର ଆତ୍ମୀୟତା ଅନୁଭବ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ଜୀବନର ସ୍ମୃତି ହୋଇପାରେ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଜୀବନର ସ୍ମୃତି। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 2ରୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଜୀବନର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷମତା ରହିଥାଏ। ୟାନସଙ୍କ ଭଳି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଭାରତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶରେ ହଜାର ହଜାର ମାମଲାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜୀବନର ପରିବାର, ସ୍ଥାନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ମୃତି କାହିଁକି ଲିଭିଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଏକ ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ, ଏହା ମାୟାର ଏକ ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥାଏ। ଏହି ଆବରଣ ହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତିରୁ ଦୂରେଇ ରଖେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ନୂଆ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିପାରିବ। ସର୍ବସ୍ୟ ଚାହଂ ହୃଦି ସନ୍ନିବିଷ୍ଟୋ ମତ୍ତଃ ସ୍ମୃତିର୍ଜ୍ଞାନମପହନଞ୍ଚ ବେଦୈଶ୍ଚ ସର୍ବୈରହମେ ବେଦ୍ୟୋ ବେଦାନ୍ତକୃତ୍ ବେଦ୍ବିଦ୍ୟୋ ଚାହଂ। ତିନୋଟି ଯାକ ମାୟାର ଅଧୀନରେ ଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଯଦି ଆତ୍ମାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର, ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କିମ୍ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ତେବେ ଏହାର ସ୍ମୃତି ନୂଆ ଜନ୍ମରେ ରହିଯାଏ ଏବଂ ସେ ନିଜର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସଂକଳ୍ପକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆସେ। କ'ଣ ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଜାଣିପାରିବା? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ମାଧ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ। ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ, ଗଭୀର ମେଡିଟେସନ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆତ୍ମାର ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସ୍ମୃତି ଯୋଗ, ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ରିଗ୍ରେସନ, ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଣାଯାଏ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଆମର ଅଭ୍ୟାସ, ଆଗ୍ରହ ଏବଂ କର୍ମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମକୁ କହିଥାଏ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଦିଗରୁ ଆସିଛୁ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ କାହିଁକି ହୁଏ? ଆତ୍ମାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଅନୁଭବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ମିଶ୍ରଣ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସମସ୍ତ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏହା ଜନ୍ମ ନେବା ଜାରି ରଖେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ବିଚାର କରେ, ଏହାର ଚକ୍ର ଜାରି ରହିବ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଏକ କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଯିଏ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରେ, ସେ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯତ୍ନର ସହ ବଞ୍ଚେ। କାରଣ ସେ ଜାଣେ ଯେ ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ହେଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲିର ଜୀବନର ମଞ୍ଜି। ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଚେତନାର ସୀମା ବାହାରେ ଏକ ଯାତ୍ରା। ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ? ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅବଚେତନ ମନ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇଥାଉ, ଆତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରୁ କିଛି ଦୂରତା ରଖି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ଭ୍ରମଣ କରେ। ନିଦ ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏକ ଲମ୍ବା ନିଦ। ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏହା ଯାହାକୁ ସାଧକମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଷ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ରାଭେଲ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଆତ୍ମା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସହିତ ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନ, ସମୟ କିମ୍ବା ଜୀବନ। ଏହି ଅନୁଭବକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମାର ଅଭ୍ୟାସ କୁହାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ତେବେ କିପରି ବୁଝିବା? 1. ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ହୁଏ। 2. ଯେତେବେଳେ ଅଜଣା ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। 3. ଯେତେବେଳେ ଉଠିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥାଏ। 4. ଯେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆତ୍ମାର ଏକ ଗଭୀର ଚେତନା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ? ହଁ, ଅନେକ ସାଧୁ, ତପସ୍ୱୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ନିଜର ମୃତ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସ୍ୱର୍ଗ, ଯମଦୂତ କିମ୍ବା ଆଲୋକର ଉତ୍ସ ଦେଖନ୍ତି। ଏହା ଚେତନାର ଏକ ସଂକେତ ଯେ ଆତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଭୂମିକା କ'ଣ? ସ୍ୱପ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାର ଅଭ୍ୟାସ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବୁଝିପାରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହଜରେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ। ଯିଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଏ, ସେ ମୃତ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କିପରି କରିବା? ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ପତ୍ରିକା ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ରାତିରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା କିମ୍ବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମାକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ସପ୍ତ ଚକ୍ର ସାଧନା। ବିଶେଷ କରି ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନର ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟତା ମିଳିଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ଅଂଶ। ସ୍ୱପ୍ନ ମୃତ୍ୟୁର ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଯିଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିପାରେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜନ୍ମର ଦ୍ୱାର ବୋଲି ବିଚାର କରେ। ମୁକ୍ତିର ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମାରୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଆତ୍ମାର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ଆତ୍ମା କ'ଣ? ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସେହି ଚେତନା ଶକ୍ତିର ନାମ ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଧରି ଶରୀରରୁ ଶରୀରକୁ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି। ସଂସାରର ମହାସାଗରରେ ପ୍ରବାହିତ ଆତ୍ମାର ଏକ ବୁନ୍ଦା ଅସୀମ ଚକ୍ରରେ ପଶି ରହିଛି। ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ, କର୍ମ, ଭୋଗ। ଆତ୍ମା କାହିଁକି ଭ୍ରମଣ କରେ? ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ସତ୍ତା ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଅନୁଭବ କରେ। ଏହି ଭ୍ରମ ହିଁ ତାର ପତନ। ଯେତେବେଳେ ବୁନ୍ଦା ମହାସାଗରରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଚାହିଁଲା, ସେତେବେଳେ ମାୟା ଆଡ଼କୁ ତାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କ'ଣ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବେ? ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କର୍ମର ବନ୍ଧନ କଟାଯାଏ, ଇଚ୍ଛା ଶାନ୍ତ ହୁଏ, ଅହଙ୍କାର ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ମୁକ୍ତି କ'ଣ? ମୁକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାରର ବିଲୟ, ନିଜର ସ୍ଥିତିର ବିନାଶ। ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଶେଷ ହୁଏ, ସେଠାରେ ଭଗବାନ ଆରମ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି। ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ: ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ବୁଦ୍ଧିର ମାର୍ଗ, ଉପନିଷଦ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତର ମାର୍ଗ। ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ମିଶ୍ରଣ ହେବା, ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ହୃଦୟର ମାର୍ଗ। କୃଷ୍ଣ, ରାମ କିମ୍ବା ଶିବଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି, ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, କର୍ମଯୋଗ, କର୍ମର ଶୁଦ୍ଧତା। ଫଳ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏହି ତିନୋଟି ମାର୍ଗ ଶେଷରେ ମୁକ୍ତିକୁ ନେଇଯାଏ। ମୁକ୍ତିର ଗୁଣାବଳୀ କ'ଣ? ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବା ଆତ୍ମାରେ ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ। ମୁକ୍ତି, ଲୋଭ ଏବଂ ଆସକ୍ତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ନଥାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ଏକତ୍ୱର ଭାବନା, ଆନନ୍ଦରେ ସ୍ଥିତ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁକ୍ତି ପରେ ଆତ୍ମାର କ'ଣ ହୁଏ? ତିନୋଟି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 1. ସୁଯୋଗ, ସ୍ୱର୍ଗ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଲୋକରେ ବିଶ୍ରାମ। 2. ବ୍ରହ୍ମାବଲୀନ, ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବା। 3. ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଶରୀରରେ ରହି ମଧ୍ୟ। ମୋକ୍ଷ ବେଦ କୁହନ୍ତି, ଯଦା ପଶ୍ୟଃ ପଶ୍ୟତେ ରୁକ୍ମବର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତାରମିଶନ୍ ପୁରୁଷନ୍ ବ୍ରହ୍ମଜନୀଂ ତଦା ବିଦ୍ୱାନ୍ ପୁଣ୍ୟପାପେ ବିଧୂୟ ନିରଞ୍ଜନଃ ପରମଂ ସାମ୍ୟମୁପୈତି।
आत्मार अंतिम यात्रा किपरि हुए? आत्म साक्षात्कार जेतेबेले जणे व्यक्ति जाने मु शरीर नुहे मु आत्मा। कर्मरु मुक्ति कर्मर बंधन को काटी दिए। इच्छा शेष हुए। समर्पण हेउछि संपूर्ण अहंकारर समर्पण। मु जहा किछि अछि आपण ही प्रभु। ब्रह्मर अनुभव जेतेबेले आत्मा भगवानक स्वरूप को अनुभव करे सेतेबेले आत्मा परम सत्ता सहित एक होई जाए। मुक्तिर प्रामाणिक शास्त्र एवं गुरु माने श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, विवेकानंद, शंकराचार्य, कबीर, गुरु नानक, रामानुजाचार्य, रमण महर्षि भली महापुरुष माने। कौन आजिर जुगरे मुक्ति संभव? हाँ, कारण भगवान केबेहेले अपहंच नुहंती, से सर्वदा सहजरे उपलब्ध। जिए तांकु सत्य हृदय रे डाके से तांको निकटरे थांती। मुक्ति केवल कठिन तपस्या किंबा संन्यास द्वारा नुहे वरन एक शुद्ध हृदय, निस्वार्थपर प्रेम एवं उत्तम कार्य द्वारा मध्य संभव। आमे फेरिबाकु आसीछु, रहिबाकु नुहे। जीवन हेउछि आत्मारु परम सत्ता पर्यंत एक यात्रा। जे एही यात्रा को बुझे से प्रकृत जोगी, भक्त एवं ज्ञानी हुए। मोक्ष एवं निर्वाण मध्यरे पार्थक्य कौन? आत्मार अंतिम स्वाधीनता बनाम अहंकारर अंतिम मिश्रण। मोक्ष एही शब्द हिंदू दर्शन, वेदांत, उपनिषद, गीता इत्यादि रे आसी थाए। एहार शाब्दिक अर्थ हेउछि मुक्ति अर्थात बंधनरु आत्मार मुक्ति। आत्मा पुनर्जन्म चक्ररु मुक्त होई दिव्य शक्ति रे लीन हुए। आत्मा एवं दिव्य शक्तिर मिलन हेउछि मोक्ष। निर्वाण एही शब्द बौद्ध एवं जैन दर्शनरु आसी थाए। निर्वाणर अर्थ हेउछि लिभिजिबा, जेपरि एक दीप लिभि जाए। एहा अहंकार, लालसा, तृष्णा एवं इच्छार संपूर्ण समाप्ति को सूचित करे। जेउठारे किछि पाइबार इच्छा न थाए निर्वाण हुए। मोक्षरे कौन हुए? जेतेबेले आत्मा अहंकारर ऊर्ध्वरे थिबा निजर शुद्ध स्वरूप को अनुभव करे सेतेबेले से संसारर कर्म बंधनरु मुक्त होई परम ब्रह्मरे लीन हुए। एही अवस्था ज्ञान जोग, भक्ति जोग किंबा ध्यान द्वारा प्राप्त करा जाई पारे। सेही आत्मा जिए जाने जे मूल ब्रह्म से बंधनरु मुक्त हुए। उपनिषद निर्वाणरे कौन हुए? निर्वाणर अर्थ हेउछि संपूर्ण शांत हेबा। जेतेबेले इच्छा, तृष्णा, क्रोध, मोह इत्यादि संपूर्ण भावरे जळी जाए एवं नष्ट होई जाए सेतेबेले व्यक्ति शून्यता एवं शांतिर सेही अवस्थारे पहुंचे जेउठारे कौनसी संघर्ष बाकी रुहे नाही। बुद्ध कहिथिले, ना सुख, ना दुख, ना आसक्ति, ना घृणा, एहा ही निर्वाण। अभ्यासरे पार्थक्य। मुक्ति पाई माध्यम श्रवण, मनन, निदिध्यासन, निस्वार्थपर कर्म, भक्ति, त्याग, आत्म ज्ञान माध्यम रे बंधनर विलोप पाई माध्यम। निर्वाण पाई अष्टांग मार्ग, विपश्यना ध्यान, क्षमा, इच्छार समाप्ति, मनर संपूर्ण शुद्धता। अवस्थार अनुभव आत्मा मुक्ति रे शांति रे थाए एवं आनंद अनुभव करे। निर्वाण रे जने व्यक्ति संपूर्ण शांति, शून्यता एवं द्वैत मुक्त चेतना रे स्थापित हुए। कौन उभय एक लक्ष्य, अंत एवं ना पहुंचीबार उपाय भिन्न किंतु उद्देश्य समान। कर्म एवं पुनर्जन्मरु मुक्ति, अनादि शांति एवं चेतनार पूर्ण अवस्था। मोक्ष हेउछि भगवानक ठारे लीन हेबा। निर्वाण हेउछि शून्यतारे शांत हेबा। मोक्षरे आत्मा ब्रह्म होई जाए। निर्वाण रे निजर समस्त धारणा शेष हुए। मोक्ष बा सत्ता प्राप्ति, निर्वाण बा शून्यता एवं द्वैत शून्यर प्राप्ति। उभय आत्म मुक्तिर चरम सीमा एवं शेषरे आमकु माया, अहंकार एवं पुनर्जन्मरु मुक्त करंती। एही मर्मरे महाप्रभु श्री जगन्नाथ हेउछंती परमब्रह्म बा परमात्मांकर साकार स्वरूप, जे समग्र सृष्टिर नाथ अटंती। तांकु दारुब्रह्म मध्य कुहा जाए। हिंदू धर्मर द्वैत वेदांत तत्व अनुजाई प्रत्येक जीव शरीर रे थिबा आत्मा बा जीवात्मा हेउछि सेही परमात्मा बा जगन्नाथंकर एक अंश। जगन्नाथ तत्वर मुख्य विचार हेउछि जेपरि समुद्ररु टोपाए पानी समुद्र ठारू भिन्न नुहे सेहीपरि जीवात्मा मध्य परमात्मा ठारू अभिन्न। जगन्नाथंकु आत्मा रूपी नारायण भावरे सकल प्राणींक हृदय रे दर्शन बा अनुभव करिबा सर्वश्रेष्ठ साधना। जगन्नाथंकु आत्मा रूपी नारायण भावरे सकल प्राणींक हृदय रे दर्शन बा अनुभव करिबा सर्वश्रेष्ठ साधना। तेणु आत्मा और जगन्नाथंक संबंध नित्य ओ अभिन्न।
ଭକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଏହି ଏକତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ମାନବ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାହାଣୀଟି ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଏକ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଦେଖାହେବ। ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।